We got the duck rice. Saan ikon sa kangkong? Vegetable. Kangkong. Then, marang innard sa duck. Soup. So, na heart, na skin. Kami sa Duck Zhen. Duck Zhen. So, Ay, try na. among the order is duck and rice. Vegetables, I assume kangkong ni. No? Yeah. Niya, duck soup, murag innards. Ata, may heart, may skin. Liver. Murag katong tanan para labay ilang giluto. Tara. May Right. liver. So, rewarded na siya Michelin Good Gourmand pero dili na recently. They measure on a year. So, Still. Pinipilahan. kain. Kain. Kala soup. Oh, Soup sa ta. Naan kay kanin. Murag. Oh, murag basuy ang lasa. Pero light ra kaya. Medyo tabang siya para sa Pinoy nga lasa pero Ox na kayo. Oh. yung lugar narakilid sa murag anong walkway, dili aircon, Pero hangin man. pero hangin man sad. So, try ang duck. By the way, ang duck is, the big one is 70 NTD. So that's around 150. Almost 140. Almost 140. Hmm. All in all, this is 250 NTD, so almost 500. I so like the food. Pumukan duck, Mukhang duck. kangkong, Alright na. daghana eh. Meal eh. Rice with murag na humba, Braised, braised pork. Alam nung ka tong ikaw na to sa first night na to sa Taipei. Ngayon ani tanan. Duck, rice, chili. Ano ang pili? O ketchup. Tapos no? Kami tanan. No wonder pilahan. Ginger niya. Taas kayang pila. Pero Iga. dali ra. Dili aircon. Pero pilahan dun sa kilami ang pagkaon. Saan ko? Skin, heart, o liver. Walang sa. No? Yung Di mga kayo. innards. Kaon sa amin. So since init kayo dito sa Duck Zhen, narapot sa atbang, namin 7-Eleven. Dessert, malit dessert. And then pang-burp and energy. And syempre, Lucky Lace ice cream. So, magpa-burp sa amin.
And among lunch, 100 over 100. Kaayo. No? It was supposed to be our first option gahapon sa lunch. O niya kay close man siya gahapon. So, Yeah. That's why nag-beef noodles na lang which is also good. Which medyo, is also good. Wapod mi gamahay. wala jud. Medyo late me today. So, indiretso rami. Og lunch. Dayon, right after mo, adto mi og Pho Guang Shan. Pho Guang Shan. Maybe around mga 30 minutes pa or more, no, from here. Ang biyahe. Yeah. Ang boss niya. Mag-bus me. And then, more on Lakaw ata sa, kasi syempre temple man, so, more on Lakaw. Awas siya singot na kayo. Maklaro ba? Oh my gosh. Muna hinungdan sa kwan, lami nga kaon. Yeah. So from Ang here, kasing ta. di kayo lami. So from here sa mong gilingkuran, makita ra namo tong Duck Zhen nga located siya sa, unsa nga district ka Yangchen? Yangchen district. So Yangchen. from katong MRT, exit 4 nya, mag-walk ra ka siguro mga 5-minute walk to, no? Nya, mo na din, Duck Zhen na dayon. Doon na kayo actually. Dollar. So, mag-snack sa amin. Pag mag-lunch, snack dayon. Dessert. Energize kay it's still a long day to go. And see you later. Bye. Wait na namin sa bus. Yes. You're right on time. Train station, walk. So like napami mga 20-minute wait for the next bus more or less. And then from here to the temple, 30 minutes. 30 to 40. 30 to 45 minutes. Igubod makapahuway-pahuway no. Naramid diri sa Kung ano Bandung. nila, high speed. Oh, narito. High speed rail. Narito ang high speed rail. Yeah, sa station. Station. So, katong mga high speed train going to Taipei. Taipei, Taichung, so dito. So wait sa me. And then sa bus, tog-tog. Nakuha din, no? Puro man nag-mold eh. But for sure, tara. It's a long way to go. Yes, Anong masasabi mo? so maganda. So maganda. Kaayo pag yun. Yes. It's the biggest daw in all of Taiwan. Biggest temple? Buddha? Yeah, all of Taiwan. Masin siyara po. Hindi, nakapo diba? Ano ini mo sa biggest? Ano kasi big? Biggest and one and only. Waka kabasagor sa sumpay ato. Init na siya pero may nanahangin. Problema nag-ulan. Mo'y mas delikado, bahala na init. Puro murag ni ulan ra bagikan nga bundok kay. Lagi. Basa Basa. yung grounds.
ta sa ilalom ni Buddha. Ano ta under? And I wonder what's inside. Medyo init guys, pero apil na gini siya sa package guys. Ulan init gini guys, dapat aircon man day. So na namin inside sa katong Fo Guang Shan Museum. Guang Guang Shan Museum. So nami atong ilalom ni Buddha. Buddha's tooth relic. No, let's see that. Buddha's tooth relic. So na namin inside. And hopefully pwede pa ang camera sa sulod. So di ba kung nandi ka ganahan kong mga inani ka ng mga history, although di ko na magtuon bro, ganahan ko makabalo ng mga ma-witness ng mga atura sa sulod, may bawal. Kaya mura siya kuan mong good shot, more prayer room So, sorry guys, we can't take you along with us. So, ika namin sa sulod, although it's a different technically religion, pero for me there's nothing wrong, and you know, wala lang, just pay your respects, just show nga kuan you respect it. So after that nagpray me and gipapick me og unsay term ani cons like Dharma verse. Dharma verse, no? So namin mga inani ang ako kay instead of being sad and depressed, face reality with courage. Makons. Do not reproach others. Tolerance and magnanimity is the best. So gikan namin sa katong tooth relic and same experience. We're able to pray and wish, ilang term kay wish to Buddha. So kuan to siya nga relic, Tooth relic. one of three in the whole world, di ba? I think so. So Mga 500 years old na daw to. 500 years old na to nga tooth. And nadyo dito. Enclosed of the katong. Oo, marasya ka ng superpowers pa. And I think one last stop ang mapapangitaon ang Katong Big Buddha sa gawas. itong Big Buddha sa gawas. Ang pangitaon sa map, may map. I think. Kung asa na mo agion. -28. Number? One. This one. Thank you. I'm done. Roll the paper like liquid. It was very nice. Very nice inside. Kasi very Informative. Tell good story. Asagi ka ng Dili siya Buddhism. Dili boring nga museum. And mo na mong ganahan. Sa daghan may remembrance po dala.
Itong calligraphy, sutra calligraphy. Calligraphy. And then, mga ito dito sa katong sa Pikaside, mag-snack sa Aguro. Before me mo balik na. Before may musakay sa next nga bus available. Okay. Matarap po sa next destination. Para sulit ang adlaw. So, dari na sad mi sa Pikaside agi. Kay init kay sa tunga. So, see you later. Azuki. Manag suroy. Paabot lang sa bus. Pero before that, nagpalit may og. Snacks. Can you show them the whole piece? Just use your hand. And then sideways, naipalaman. We have taro, cream, and bean. So, Or red bean. sige daw, bite. Ano sana? Bean eh. Bina. I'll try the taro. Taro. This one. Kamuti. Taro. Taro man. Ano ko rin feel? No, it chokes. Ano? Pag ano pa yung siglit siya lalong. Normal din. Black. Like, Black lemon tea. inaglami ano guys. Lagi ano po? Ano ito ba sa tea? 410 ang next na bus. Nga namin sa train, paabot na sad padung may og Kaohsiung Station kay moadto na mi sa Sanfeng Temple. grabe ni. Naramig train station, taas rin sa train station. Tapos pa dito dito sa Pikas pa nga side at pa mi dito niya. Narami sa Kaohsiung Station. Amazing. Murag ilang tao kay roof. Mingaw ra pa jud kaayo na. Oh, city naman to. Oh. Narami sa train station. Na-amaze lang jud me. Nami sa rooftop pero na bike lane. Bike unsa pa na laos pa dito sa tumoy. Na pina-highway. Scooter lane. Scooter lane, bike lane. On top sa rooftop ni sa train station. I-maximize ko nila tanan. Dili nag-exercise ang mga goers. Dinner time. Dinner time. Nata sa We're at Yoshinoya. After na mo Yoshinoya. temple. Kami sa temple. Naka-walking me today. Ilan ka steps today? Feel So na ko mga far? 20 po. Dugay mo Wala ito pa ba? starting day. Ay, almost 15. Almost 15k Maka steps. 15 siguro takamuli pa man ta. Dili po rin. Grabe, 5k dito. Kadula to. Dili, 14. Oh, for 300 na lang kulang. 300 steps. So, kung ako, kay gagmay mo akong steps. Grabe na din. Abot na. Mga rin gamay ra akong steps. Kidag ko. So, paabot na lang sa mga order. Mga rice bowls, ilang trip dere. And then, if di pa kayo may mabusog, di mga petog 7-Eleven. Food trip na. Last agenda for today. Yes, and then we're gonna go home. Chopsticks are on the side.
Dinner time. Okay lang yung rice oh. Yung Japanese rice nga ligin. Yung pilit. Gusto na yung sulod, buting. So that's it for today. Dua ka temple. Ang isa, itong first, very informative, very nice. Ang isa, kay marag mingam to so. Nilalang turista. Wala yung turista. Marag halos mga Pinoy, marag akong nakita, mga 4 or 6 ano. Yeah. Nakarealize may hayag pa, pero mag 7 na sa gabi eh. Moto ayaw pa lang kick in eh, gutom na dahil so. Dinner na rin. Dahil uwi na sa Airbnb. Rest na. Rest na kay another day tomorrow. Moro jud po to ang gihimo ang itinerary sa mga asawa. So, mission accomplished today. Bye-bye.